Hello viewers, आपने सब के वेलकम बैक करा से आज तो अंडा और स्मोक पोर्क और किडनी बीन्स लोगो मिलाई ना बनाशी दे और लोकल पेस्ट और प्याज pumpkin leaves और raja chutney आज तो pure आमी खान naga style बड़ा simple बाबा आमा खान तिनका बनाई खाइशे इतु हिसाब ते बनाई ना आसे दे इको स्पाइसी को लगाना तो चलो हामी पठाना करू कि सुरु करो इधर सिंपल बड़ा बीन्स तो बनाई ना सूप खा भी बिशबल लागे दे हामी तो Salah aja kali do grumsis nasa na fries kan do 아직도 개두대 저래야 개도 안 주나
좀 들었습니다. Beram na
কেতিয়াবাতো চিম্পল ডিছ না এনেকুৱা খাবলৈ মন হৈ যায় ঠিক পৰা খাই লৈছে দে তো ভিউয়ার্স কিমান ৰমৰা সদায় আমি সাপোর্ট কৰি দি থাকে আপোনালোক সব লগত থ্যাংক ইউ তো আমি নেক্সট ভিডিঅ'তে লগ কৰোঁ বাই বাই